I wanted to talk to you today about creative confidence. Saya ingin berbicara kepada Anda tentang cara membangun kepercayaan diri yang kreatif. I'm going to start way back in the 3rd grade. Saya akan memulai kisah saya saat saya kelas 3 SD At Oakdale School in Barberton, Ohio. di sekolah Oakdale di Barberton, Ohio. I remember one day my best friend Brian was working on a project. Saya ingat suatu hari sahabat saya, Brian, mengerjakan proyek. He was making a horse out of the clay that our teacher kept under the sink. Dia membuat kuda dari tanah liat yang ditaruh di bawah wastafel oleh guru kami. And at one point, one of the girls that was sitting at his table Dan suatu ketika ada seorang siswi yang duduk di meja, seeing what he was doing, leaned over and said to him, "That's terrible. That doesn't look anything like a horse." lalu siswi itu bersandar dan berkata, "Jelek sekali, sama sekali tidak terlihat seperti kuda." Right? And Brian's shoulders sank, and he wadded up the clay horse and he threw it back in the bin. Bahu Brian langsung terbenam, dia meremas kuda tanah liat itu dan melemparnya ke tempat sampah. I kind of never saw Brian do a project like that Saya tidak pernah melihat Brian mengerjakan proyek seperti itu ever again. And I wonder how often that happens, you know? Saya penasaran seberapa sering hal itu terjadi. It seems like when I tell that story of Brian to my class, Nampaknya saat saya menceritakan kisah Brian ini kepada siswa saya, you see, a lot of them want to come up after class and tell me about their similar experience, how a teacher shut them down or how a student was particularly cruel to them. banyak orang akan datang setelah kelas selesai dan mengatakan pengalaman mereka yang sama atau serupa. Bagaimana ada guru mematikan rasa percaya diri mereka, atau bagaimana siswi yang sangat kejam pada mereka. And they some kind of opt out of thinking of themselves as creative at that point. Beberapa memilih untuk menganggap diri mereka tidak kreatif sejak saat itu. Right? And I see that opting out that happens in childhood, and it moves in and becomes more ingrained even by the time you get to adult life. Saya melihat pilihan yang diambil pada masa anak-anak masuk dan menjadi semakin tertanam bahkan hingga Anda dewasa. So we see a lot of this. Kita banyak You know, melihat hal ini. when we have a workshop or we have clients in to work with us side by side, Saat saya mengadakan lokal karya atau saat ada pelanggan yang bekerja berdampingan dengan kita, eventually get to the point in the process it's kind of fuzzy or unconventional. pada akhirnya kita sampai pada saat yang tidak jelas atau tidak jelas. And eventually these big shot executives whip out their Blackberries Dan akhirnya para eksekutif besar itu mengeluarkan BlackBerry and they say they have to make really important phone calls and they head for the exit. dan mereka berkata mereka harus menelpon karena ada hal penting dan mereka melangkah keluar. And they're just so uncomfortable. Dan mereka menjadi begitu tidak nyaman. When we track them down and ask them what's going on, they say something like, "I'm just not the creative type." Saat kami melacak, mereka akan mengkonfirmasi kepada mereka lagi dan menanyakan apa yang terjadi. Mereka berkata, "Saya bukan orang yang kreatif." But we know that's not true. Tapi kita tahu itu tidak benar. If they stick with the process, if they stick with it, they end up doing amazing things. Jika mereka tetap meneruskannya, pada akhirnya mereka akan melakukan hal yang besar, hal yang hebat. And they surprise themselves just how innovative they and their teams really are. Yang mengejutkan diri mereka sendiri betapa inovatifnya mereka dan mereka. So I've been looking at this kind of fear of judgment that we have, you know, that you don't Saya telah mempelajari ketakutan akan penilaian orang dalam diri kita.
mereka, don't do things you're afraid you're going to be judged. If bahkan Anda tidak melakukan hal karena takut Anda akan dinilai. you don't, say the right creative thing, you're going to be judged. Jika Anda tidak mengatakan hal kreatif yang tepat, Anda akan dinilai. And I had a major breakthrough Saya mendapat terobosan besar when I met the psychologist saat saya bertemu dengan psikolog Albert Bandura. Albert I don't know Bandura. if you know Albert Bandura, Saya but if you tidak go to tahu apakah Wikipedia, Anda it mengenalnya. says that Jika Anda mencari he's the fourth most important psychologist in di Wikipedia, history, like Freud, Skinner, somebody in Bandura. dikatakan dialah psikolog terpenting nomor 4 dalam sejarah. Bandura is 86. Seperti Freud, Skinner, entah siapa dan Bandura. Terima kasih sudah mendengarkan interpretasi